जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्णा स्टोरिया रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आमे जानिबा 9 जून 2020 मंगलवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नै आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी रात्र 7 घंटा 39 मिनिट गते पंचमी। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र दिवा 2 घंटा गते श्रवणा नक्षत्र। आज मकर चंद्र ओहरात्र। आज शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 11 मिनिट रु 6 घंटा 52 मिनिट पर्यंत। आज सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 10 मिनिट। आज सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 35 मिनिट। आज पर्व होची मंगल चतुर्थी स्नान। आज नवजात शिशुर मकर राशि। आज दिनर शुभ पाई जप ओम भौमाय नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तली थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहे कि ना आमे अपलोड करूथवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपनक कर्म भाव रे चंद्रंक गोचर आपनक राजकीय क्षेत्र रे लाभ प्रदान करिबो। उच्च अधिकारी सहयोग मिलिबो। आपनक कार्यशैली रे एक नुआ चमक आसीबो। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई पूर्वरु दिया जाइतबा प्रतियोगी परीक्षा रे उत्तम परिणाम प्राप्ति हेबो। ऑनलाइन इंटरव्यू रे सफलता अर्जन करिबे। आपनक जस मान सम्मान रे वृद्धि घटिबो। पितांक मार्गदर्शन रे निया जाइतबा निर्णय सफल सिद्ध हेबो। माता पिता आपनक प्रति गौरवान्वित अनुभव करिबे। परिवार पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेबो एवं समस्त क्षेत्र रु आपनकु शुभ समाचार प्राप्ति हेबो। प्रेम जीवन रे मधुरतार भाव रहिबो किंतु बंधु मित्रंक पक्षरु निराशा मिलिबो। आज कोनोसी प्रकार ऋण देवा नेबारु दूरेई रहंतु। माता पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। कोनोसी पुराना रोग कष्टदायक हेबो। आज आपण हनुमानंकु नडिया अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। आपनक पई शुभ रंग हलदिया और शुभ संख्या 2। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपनक नवम स्थान रे चंद्रंक गोचर आपनकु भाग्यशाली करिबो। एही समय आपनक पई अत्यंत शुभ रहिबो। समस्त प्रकार समस्या दूर हेबाकु लागिबो। योजनाबद्ध भाव रे करा जाइतवा समस्त कार्य रे आपण उत्तम सफलता पाई परिबे। सामाजिक क्षेत्रर विकास हेबो। नुआ कार्यर रूपरेखा प्रस्तुत करिबे। कार्यस्थल रे आज आपनक बाणी प्रभावित तथा चमत्कारिक रहिबो। भाई भौणीक मार्गदर्शन बा सहयोग मिलिबो। भविष्यतर योजना विषय रे चर्चा करिबे। समस्यार समाधान खोजिबारे आपण सफल हेबे। परिवार रे समस्तंक सहित नम्रतापूर्ण व्यवहार रे लाभ तथा मानसिक शांति प्राप्ति हेबो। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहिबो किंतु संतान संबंधी किछि समस्या आपनकु चिंतित करिबो। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिबो। एथि पई बुझी विचारी निवेश करिबा उचित। रक्तचाप संबंधित रोगी को निज स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखिबा आवश्यक। आज आपण माता दुर्गांक उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। आपनक पई शुभ रंग बादामी और शुभ संख्या 1। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आज आपनकु व्यवसाय क्षेत्रर भागीदारींक पक्ष मध्य सुनिबाकु पड़िबो। अन्यथा आपनकु अचानक कोनोसी बड़ क्षतिर सामना करिबाकु पड़िबो। आज आपनक पई शेयर मार्केट रे निवेश करिबा पई मिश्रित अवसर मिलिबो। पारिवारिक कलहरु दूरेई रहिबा उचित तथा जीवन साथींक भावना को मध्य ध्यान रे रखंतु। प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता संबंध रे फाट सृष्टि करि पारे। भाईंक सहित कोनोसी प्रकार विवाद रु दूरेई रहंतु। आपनकु निज भाषा तथा भाषा शैली रे विशेष ध्यान रखिबार आवश्यक। व्यय भार रे वृद्धि घटिबो। किछि खर्च करिबा पूर्वरु अन्य उपाय विषय रे विचार करंतु। अनावश्यक देवा नेबाठु सतर्क रहंतु। कार्य क्षेत्र रे आज कोनोसी अजଣା व्यक्तिंकु शामिल करिबा पूर्वरु विचार निश्चय करंतु। अन्यथा परे आपनकु क्षतिर सामना करिबाकु पड़िबो। स्वास्थ्य दृष्टिरु पूर्ण रूप से सुस्थ अनुभव करिबे। आज आपण गोमाता को खाइबाकु दियंतु।
शुभ फल पाइबे। आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ रंग लाल और शुभ संख्या 9। आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय। आज चंद्रदेवଙ୍କ आपणଙ୍କ सप्तम स्थान रे गोचर। आपणଙ୍କ ପାଇଁ भावनात्मक रूप रे कठिन समय होई पारे। निज भावना रे नियंत्रण रखंतु। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे तरबरिया भाव रे कोनोसी निर्णय नियंतु नहीं, अन्यथा क्षतिर सामना करने पड़ी पारे। राजकीय कर्मचारी को निज कर्तव्य और दायित्व निर्वाहन रे समस्यार सामना करने पड़ी पारे, किंतु आज आपण निज बुद्धि बल और चातुर्य रे शत्रु को परास्त करिवे। परिवार रे कोनोसी सदस्यंक सहित मतभेदर संभावना रही। क्रोधर अधिकता कारणरू आपणक हानि घटिब। परिवारर वातावरण सुख शांति को बजाय रखिबार प्रयास करंतु। मानसिक चिंतार मध्य सामना करने पड़ी पारे। प्रेम जीवन रे आपण आनंददायक मुहूर्त व्यतीत करिवे। आर्थिक स्थिति मध्यम धरण रहिब। लाभ पाइबा पई आपणकु कठिन परिश्रम करने पड़िबो। लंबा समय चली आसुथुवा स्वास्थ्य समस्या आज मुक्ति मिलिब। आज आपण मां लक्ष्मी को उपासना करंतु, शुभ फल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग सबुज और शुभ संख्या 4। आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय। आज आपण कार्य क्षेत्र रे समस्त बाधा और समस्या को दूर करी आगो को बढ़िबे। आपण निज व्यावसायिक कार्यशैली रे निजर समस्त कर्तव्य को सफलता पूर्वक निर्वाहन करिवे। उच्च शिक्षा हेतु कोनोसी अत्याधुनिक संस्थान रे आवेदन करिबा पई समय अनुकूल रहिछि। कोनोसी कार्य बा योजना पूर्ण न हेबा पर्यंत सार्वजनिक करंतु नहीं। संतान पक्षरु सुखद अनुभूति प्राप्ति करिवे। जीवन साथी सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। पारिवारिक वातावरण उत्तम रहिब। आपण निज आर्थिक मामला तथा भविष्यत को नहीं सामान्य चिंतित रहिबे। भाई भौणी पूर्ण सहयोग मिलिब। प्रेम जीवन पई समय अनुकूल रहिछि। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब। छोटिया ऋण भारु आज आपण मुक्ति पाई पारिबे। मानसिक चिंता कारणरू शारीरिक असुस्थता और दुर्बलता अनुभव करिवे। आज आपण भगवान गणेश को दूब अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग आकाशी और शुभ संख्या 2। आसंतु जानिबा कन्या राशि विषय। आपणक पंचम भाव रे चंद्रंक गोचर शिक्षा क्षेत्र रे जोड़ी होइथिबा व्यक्तिंक पई विशेष लाभप्रद रहिब। आपणक पई समस्त प्रतियोगी परीक्षा रे उत्तम परिणाम प्राप्त हेबार प्रबल जोग रहिछि। भविष्यत को दृष्टि रे रखी कोनोसी विशेष शिक्षा ग्रहण करिवार इच्छा प्रकाश करिवे। परिवार रे आपण निज मधुर वाणी रे समस्तंकु प्रभावित करिवे। आपणक सकारात्मक छविर निर्माण हेब। संपर्कियंक सहित उत्तम संपर्कर लाभ परिणाम पाइबे। जीवन साथी सहयोग आपणक समस्त कार्य सफलता पूर्वक समाप्त हेब। परिवार सदस्यंक सहित कोनोसी प्रकार छोट यात्रा करिवार जोग रहिछि। आज आपणक अनावश्यक खर्च कारणरू आर्थिक संतुलन खराब हेबार संभावना रहिछि। परिवार रे कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्था को नै सामान्य चिंतित रहिबे। सेति पई स्वास्थ्य अवस्थार ध्यान रखंतु और स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतु। आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग गोलापी और शुभ संख्या 3। आसंतु जानिबा तुला राशि विषय। आज आपणक वाणिज्य व्यवसाय रे सामान्य उच्च नीचर स्थिति देखा देब। लाभ पाइबा पई आउ किछि समय लागिब एवं एथि पई आपण चिंतित रहिबे। व्यवसायर विस्तार पई आपण विशेषज्ञक परामर्श नेबे। कोनोसी प्रकार रिस्क नेबा पूर्वरु बुझी विचारी कार्य करंतु। केते थर पूर्ण हेउथबा कार्य मध्य रहि जिबार संभावना रहिछि। आपणक परिवारर सुखरे किछि हानि घटिबार जोग रहिछि। किछि गृहोपकरण खराब हेबा कारणरू घरर सुख सुविधारे व्यवधान उत्पन्न होई पारे। कोनोसी निज लोकंक कार्य को नै आपणको किछि समस्यार सामना करिबाकू पड़िबो। आर्थिक स्थिति संघर्षपूर्ण रहिबो। कोनोसी प्रकार निवेशरू दूरे रहंतु। धन प्राप्ति पई
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତଥା ବାଣୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି ଆକ୍ରମକତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ। ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ସେଥିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ତଥା ଦୈନିକ ବ୍ୟାୟାମ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କରିନେବେ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂଆ ସୌଦା ଆଶାଜନକ ସ୍ଥିତିର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଓ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଏହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର। ଆପଣଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆୟର ନବୀନ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦୁଗ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭରତା ବଢିବ। ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଘର ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବାଦ ବିବାଦ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନା ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ପୁରା ଦିନ ଅଯଥା ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆୟର ନବୀନ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାନି ଘଟିବାର ଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାନି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ ରୂପରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରିବାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦିଶା ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ
ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ଉତ୍ତମ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ଘଟିବ। ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ପରିବାରଜନଙ୍କ ହିତରେ କରିଥିବା ତ୍ୟାଗର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନବବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆଜି ନୂଆ କାରବାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣ୍ଠିଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 9 ଜୁନ 2020 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ନୀତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।